हे गाइज वेलकम टू माय चैनल राकेश वाई 2.0 आपने केमती अच्छे मैं आशा कर भल थे मुझे भल अच्छी चलो देखिए आज कौन कौन हो कौन ना आज सका कहीं मुझे कौन करूँ कौन कौन आसी आपण मैंने कही आपको आज कार्तिक पूर्णिमा तो देखा मंदिर को आसी कौन नाम आज लास्ट मंदिर को आसती देखिए चलो आगे कौन अच्छी ब्लॉग स्टार्ट करें। मंदिर देख पारे
ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଥିଲି କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲି ପଛ ଆଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲା। ଏଇଥିରେ ଆମ ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। A few moments later. ଆସିବା ଆସିକି ଆମେ ଖାଇବା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆସିକି ଦେଖିବା।
ଏଇ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଯିବୁ ଏଇ ଭଳିଆ ହେଲା ଧର କ'ଣ ଅଛି
Hare